ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи тиловатии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Сора Холиқназарова. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарони ҳайатҳо, иштирокчиёни ҷаласаи кумитаи котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба ҳузур пазируфтанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд ки мо ба ҳамкории байни кишварҳоямон дар доираи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аҳамияти аввалин дараҷа медиҳем ва пайванди муҳими талошҳои муштараки мо барои расидан ба ҳадафҳо фаъолияти пурсамари котибони шӯроҳои амният мебошад. дар робита ба вазъи мураккаби ҷомеаи ҷаҳонӣ, шиддат гирифтани таҳдиду хатарҳои муосир ва таъсири онҳо ба амнияти давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, афзоиши ташаннуҷи байналмилалӣ вобаста ба рақобати геополитикӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи амну суботи кишварҳо, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати таҳкиму тавсеяи ҳамкориҳоро дар доираи созмон ки ҷониби Тоҷикистон соли равон раёсати онро ба уҳда дорад, ишора карданд. дар ин зимн ҳамчунин вазъияти имрӯзаи кишвари мо ҳамсояи Афғонистон мавриди баррасӣ қарор дошт. зимни мулоқот масъалаҳои вобаста ба мубориза бар зидди дигар хатарҳо, аз ҷумла хавфҳои марбут ба пандемияи COVID-19, буҳрони шадиди ҷаҳонии иҷтимоию иқтисодӣ ва молиявӣ, таъсири онҳо ба амният ва иқтисодиёти кишварҳо, бехатарии биологӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар баррасӣ гардид. дар ин зимн фаъолияти муштараки давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, ҳамоҳангсозии амалҳои хадамоти махсус, аз ҷумла дар соҳаи мубориза бо кибрҷиноятҳо зарур шумурда шуд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кори ҷаласаи кумитаи котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ комёбӣ орзу карда, изҳори умед намуданд ки натиҷаҳои ин ҳамоиш барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта пурсамар хоҳад буд. дар семоҳаи якуми соли 2021 рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар дар сатҳи 7.5% таъмин гардида, ҳаҷми он ба 17.4 миллиард сомонӣ баробар шудааст. рушди мусбати иқтисодиёти миллӣ аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ, гардиши савдои дохилӣ, кишоварзӣ, боркашонӣ ва дигар соҳаҳои муҳим таъмин гардидааст. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, дар ин бора иттилоъ дода шуд. аз ҷарони маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш медиҳанд. 29 апрел таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи якуми соли 2021 ҳисоботи вазири рушди иқтисод ва савдо Завқизода шунида шуд. таъкид гардид ки дар семоҳаи якуми соли 2021 рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар дар сатҳи 7.5% таъмин гардида, ҳаҷми он ба 17.4 миллиард сомонӣ баробар шуд. рушди мусбати иқтисодиёти миллӣ аз ҳисоби афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 17.4%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 7.4%, гардиши савдои дохилӣ 6.5%, кишоварзӣ 6.1%, боркашонӣ 2.1%, мусофиркашонӣ 2.6% ва ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ 33.9% аз ҷумла содирот 1.9 маротиба таъмин гардидааст. сатҳи таваррум дар моҳҳои январ-марти соли 2021 3.3%-ро ташкил дод ки ин аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулоти озуқа 4.4%, молҳои ғайри озуқа 2.4% ва тарофаҳои хизматрасонӣ 1.3% ташаккул ёфтааст.
даромади буҷети давлатӣ дар семоҳаи якуми соли 2021 дар сатҳи 104.5% иҷро гардида ба буҷет 6.1 миллиард сомонӣ ворид шуд, ки нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 34.9%-ро ташкил менамояд. таъкид шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ сарфи назар аз таъсири манфии омилҳои беруна, бахусус ноустувории вазъи сиёсиву иқтисодӣ, пасравии нархҳои ҷаҳонӣ ба молҳои асосии содиротии кишвар ва дигар тамоюлоти манфӣ, суръати мусбии рушди иқтисодӣ ва суботи макроиқтисодӣ дар ҷумҳурӣ таъмин шуд. дар баррасии натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар семоҳаи якуми соли 2021, ҳамчунин оид ба иҷрои нақшаҳои даромади буҷет, пардохти маошу нафақа, ҳисоботи вазири молияи ҷумҳурӣ Файзиддин Қаҳорзода, раиси кумитаи давлатии андоз Нусратулло Давлатзода, сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода, раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Саъдӣ Қодирзода, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, раиси раёсати Бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Сироҷиддин Икромӣ ва дигар шахсони масъул шунида шуд. баъди ҳисоботи шахсони масъул, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлилҳои амиқ оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар дар семоҳаи якуми соли 2021 суханронӣ карда, барои ислоҳи камбудиҳо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои давлатӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифаҳои мушаххас гузоштанд. ҳамчунин зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таъсири вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷаҳон ба иқтисодиёти кишвар, паёмадҳои COVID-19, камобӣ, тағйирёбии иқлим, норасоии маводи озуқа, ҷиҳати истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замини кишт, истеҳсолу захираи кофии маводи хӯрока ва сарфакорӣ дар рӯзгор ба шаҳрвандони мамлакат муроҷиат карданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигари ҷумҳуриро вазифадор карданд, ки фаъолиятро дар самти муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, ташаккули имконияту захираҳои молиявӣ ба рушд нигаронидашуда, таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, дастрасии молиявиву дастгирии соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолии кишвар ва омодагӣ ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим тақвият бахшанд. дар кори маҷлис лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси Миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистонро муҳокима карда, барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуданд. аъзои ҳукумати мамлакат дар маҷлиси навбатӣ ҳамчунин масъалаҳо дар бораи пешниҳоди Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Нуробод оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Нуробод, дар бораи стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи маориф ва илм дар давраи то соли 2030, дар бораи стратегияи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дар бораи лоиҳаи барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, дар бораи барномаи давлатии рушди соҳаи геологияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, дар бораи номгузорӣ ва номивазкунии баъзе аз объектҳои ҷуғрофии ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи тартиби гузарондани муоинаҳои тиббии ҳатмиро муҳокима карданд. дар охири кори маҷлис раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
бори дигар таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат, роҳбарони вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳоро ба иҷрои ҳатмӣ ва бечунучарои дастуру супоришҳои президент ва ҳукумати мамлакат ҷалб карданд. ба раисони вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ дастур дода шуд, ки ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати кишвар, амалисозии барномаҳои давлатӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ, кишти зироатҳои лӯбиёгӣ, истеҳсолу захираи зарурии маводи хӯрока, таъмини сӯзишворӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ, тайёрӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022, вусъати корҳои созандагию ободонӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумӣ миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои мушаххас андешида, аз натиҷааш ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот диҳанд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати анҷоми сафари корӣ ба ҷумҳурии Татаристони Федератсияи Россия рафтанд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Қазон сарвазири мамлакатро сарвазири ҷумҳурии Татаристон Алексей Песошин ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. худи ҳамин рӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сарвазир раиси ҳукумати Федератсияи Россия Михаил Мишустин мулоқот намуданд. аснои вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои иқтисоду тиҷорат, роҳу нақлиёт, саноат, энергетика, шуғли аҳолӣ, маориф ва илм, фарҳанг, гумрук, сармоягузорӣ ва кишоварзиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, таъкид намуданд ки новобаста аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 гардиши молу маҳсулот байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар соли 2020 $973.6 миллион ташкил намуд. ҳамчунин таъсиси коргоҳу корхонаҳои муштарак дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва равнақ бахшидани ҳамгироӣ дар соҳаҳои афзалиятнок зарур шуморида шуд. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо сарвазири ҷумҳурии Беларус Роман Головченко мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаҳои бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар ҳудуди минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ мондани хатсайрҳои ҳавоӣ байни Душанбе Минск, صادرات و واردات محصولات گوناگون نیازی اول و دیگر سمت‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. امروز طبق نقشه چهاربینی‌های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید به اجرای وظیفه‌هایی که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 26 ینور سال 2021 درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری ذکر گردیدند. با اشتراک وکیلان مجلس نمایندگان، راهبران وزارت مالیه، بانک ملی تاجیکستان، کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، محاکمه پارلمانتی اوید به اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمات رسانی‌های پرداختی و نظام پرداختی برگزار گردید. در نزد اشتراکچیان جلسه رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به اقتصاد و مالیه فیض‌الله مشرب برآمد نموده ابراز داشت که استراتژی رشد نظامی پرداخت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2015-2025 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 اکتبر سال 2014 تصدیق کرده شد. در زمینه تطبیق استراتژی جهت معین نمودن اساسهای حقوقی و تشکیلی فعالیت نظامی پرداختی و ترتیب پیشنهاد نمودن خدمات رسانی‌های پرداختی در جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمات رسانی‌های پرداختی و نظامی پرداختی قبول گردید. در انتها از روی مسئله بررسی شونده قرار داخلدار قبول کرده شد. با تشبث سراداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه چهاربینی‌های علمی و تکنیکی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 همایش جمهوریوی برگزار شد. در جلسه حاضرین دایر به تأمین امنیت اطلاعات و راه‌اندازی حکومت الکترونی ابراز اندیشه کرده اهمیت امنیت اطلاعاتی را در تمام ساحه‌های خواجگی همچون مسئله مبرم ارزیابی نمودند.
дар асри нав ки онро асри иттилоот унвон карданд, таъсири иттилоот ва расонаҳои иттилоърасон бисёр амиқ ва нишонрас гардидааст. Зеро имрӯз бо рушди фаъоли интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ таъсири худро дар тафаккури ҷомеа хеле амиқ мегузоранд. ҳатто расонаҳои иттилоърасон ба майдони мубоҳисаҳои сиёсӣ низ табдил ёфтанд ва дар пасманзари ҳамагии раванди мазкур масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ ҷиддӣ пешрӯ омадааст. коршиносон чунин мешуморанд ки иттилоот ва амнияти иттилоотӣ аз рӯи раванди рушди интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳам тавъаманд, зеро ин ду мафҳум дар ҳамбастагӣ ба амнияти комили миллӣ рабт доранд. доир ба ин масоил дар ҳамоиши ҷумҳуравии илмию амалӣ масъалаҳои мубрами таъмини амнияти иттилоотӣ ки бо ташаббуси саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд, ибрози назар карда шуд. таъкид гардид ки дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ таъмини амнияти иттилоотӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта бо дастгирии давлату ҳукумати мамлакат хусусан дар замони соҳибистиқлолии кишвар заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкили таъмини амнияти иттилоотӣ ташаккул ёфтааст. дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои ҳифзи техникии иттилоот ва таносуби таҷрибаи миллӣ ва байналмилалии таъмини амнияти иттилоотӣ низ мавриди баррасии коршиносон қарор гирифт. тавре қаблан хабар дода будем, айни ҳол дар мамлакат маъракаи беҳдоштии ваксинакунонии аҳолӣ идома дорад. пас аз ваксина гирифтани кормандони соҳаи тибу маориф дар пойтахти кишвар, ин маърака дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳам оғоз гардид. тибқи нақша дар вилояти Суғд ҳам дар навбати аввал кормандони соҳаи тандурустӣ бо ваксинаи AstraZeneca ки яке аз беҳтарин ваксинаҳои зидди бемории коронавирус дониста шудааст, эм карда мешаванд. гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Хуҷанд дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. дар шаҳри Хуҷанд маъракаи умумии ваксинатсия бар зидди бемории сироятии коронавируси COVID-19 оғоз гардид. дар марказҳои саломатии ҳудуди шаҳр сар карда аз худи кормандон то табибону ҳамшираҳои дигар муассисаҳои тиббӣ ба имгузаронӣ фаро гирифта шуда истоданд. дар маркази саломатии рақами 5 шаҳри Хуҷанд 23 нафар кормандони хурду миёни тиббӣ кору фаъолият менамоянд. ба иттилои масъулин то нисфи рӯзи ҳудуди 50% онҳо ба ин марҳилаи муҳим фаро гирифта шуданд. имрӯз дар маркази мо рӯзи имгузаронӣ мебошад. ин барои ваксина барои ҳамин дар кор аст ки мо дар минтақа бисёртар бо кӯдакҳо кор мекунем, корбарӣ мекунем. барои хуб фаъолият бурданамон мо бояд якум худомо эмин гирифта бошем. имрӯз мана кормандон ҳам духтурони оилавӣ, ҳам духтурои мутахассис, ҳамширои тибби оилавӣ, сои фаррошо ҳама мана ваксинаро гирифтосиянд. ҳолатошон хуб. баъд аз шаҳри Душанбе дар ҳудуди вилояти Суғд бори аввал дар шаҳри Хуҷанд марҳилаи имгузаронӣ бар зидди бемории сироятии коронавирус бо ваксинаи ширкати AstraZeneca ки дар Ҳиндустон истеҳсол шудааст ҷараён дорад. ба иттилои масъулин дар дигар шаҳру ноҳияи вилояти Суғд низ рӯзҳои наздик ваксинатсия бар зидди коронавируси COVID-19 оғоз хоҳад шуд. ба муассисаҳои тиббии вилоят ваксинаи Covishield истеҳсоли давлати Индия ворид гардид ки таҷрибаҳо нишон доданд ки дар натиҷаи ин маърака дар шаҳри Душанбе ва як минтақаи вилояти Суғд оризаҳои назаррас ба қайд гирифта нашуданд. яъне ин ваксина аз ташкилоти умумиҷоии тандурустӣ ба қайд гирифта шудааст ва иҷозат дода шудааст барои истифода. мо бо ҳар як шахсе ки иммунизатсия шудан гувоҳнома медиҳем ки дар он ҷо ҳама бандҳои зарурӣ пур карда мешаванд ва дар як бандаш санаи гузарондани ваксинатсияи такрорӣ навишта шудааст. яъне агар 28 апрел даври якум гирифтаи бошад, 28 июнь даври дуюм гирифтанаш лозим. ино мо даст шумо додагӣ нами хуҷҷат ки мебиёнд аз рӯи ин хуҷҷат мо даври дуюм мегузаронем. дар маркази саломатии рақами 1 шаҳри Хуҷанд низ маъракаи иммунизатсияи кормандон бар зидди бемории сироятии COVID-19 муташаккилона ҷараён дорад. дар ин маркази саломатии 156 нафар кору фаъолият менамоянд ва ҳамаи онҳо ба имгузаронӣ фаро гирифта хоҳанд шуд. боиси зикр аст ки дар марказҳои саломатӣ ҳамчунин бригадаҳои сайёр низ ташкил карда шудааст ки онҳо барои гузарондани иммунизатсия дар дигар масоили тандурустӣ корбарӣ менамоянд. барои ба таври зарурӣ гузарондани ин маъракаи муҳим табибон қаблан дар омӯзишҳо ширкат варзиданд.
با مقصد اجرای نقشه برگزاری فستیوال، نمایش، عید و آزمون‌های انعنه و هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 30 دکبر سال 2020 تصدیق شده است، بگاهی امروز دور شهری فستیوال جمهوریوی صدرنگی چکن در پایتخت مملکت دایر گردید. تدبیر مذکور در مؤسسه دولتی اهارون با شرکت راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه صورت گرفت. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در چرابینی راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه وزارت و اداره‌ها، نهادهای کورپوس دیپلماتی، شیواران و هنرمندان و فعالان از 4 ناحیه پایتخت اشتراک نمودند. قبل از آغاز فستیوال اشتراکچیان از نمایشگاه هنری چکندوزی، سوزنیدوزی، پاپوری دوزی که از جانب هنرمندان و کاسبان شهر دوشنبه تشکیل گردیده بود دیدن نمودند. لازم به ذکر است که دوام 3 سال اخیر فستیوال مذکور در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در تمام قلمرو کشور دایر گردیده بهر دریافت و معرفی هنرمندان، چهوران و طراحان صاحب کسب مساعدت می‌نماید. معاون رئیس شهر دوشنبه موسوم معینی مقصد اساسی برگزاری فستیوال را بلند برداشتن احساس وطندوستی و خویشتن‌شناسی، افتخار ملی، قدر و منزلت لباس ملی، سرعت و صفت تازه بخشیدن به 3 سال متاعهای گوناگون ملی از قبیل چکن و چکندوزی، سوزندوزی و گلدوزی، پورادوزی، اینچنین معرفی صنعت و هنر والای خلق تاجیک در عرصه بین المللی معنی داد نمود. فستیوال شهری از بخش‌های گوناگون از جمله نمایش لباس‌های قدیمی چکن، نمایش لباس‌های کودکانه، نمایش لباس‌های روزمره، نمایش لباس‌های مراسمی و عیدانه، نمایش لباس‌های رسمی و نمایش نوع‌های گوناگونی سوزنیدوزی عبارت بوده از جانب زنان و بانوان و هنرمندان پایتخت پیشنهاد کرده شد. باعث خرسندی است که بعد از بروی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت شامل گردیدن آش پلو و نوروز، این نوع صنعت گلدوزی تاجیکی نیز از جانب اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو بروی خط میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد کرده شد. صنعت گلدوزی در اثرهای باستانشناسان، فیلسوفان، ادیبان، صنعتشناسان و کل ساحه‌های علم انعکاس خود را یافته است. بازیافت‌های باستانشناسان منطقه‌های آریایی نشین گواهی می‌دهد که مردم تاجیک و اجدادان او به متاعهای گوناگون گلپرتایی و گلدوزی می‌نمودند که آن بین دیگر خلقیت‌های قدیم معروف و مشهور بود. در فستیوال برنامه فرهنگی فراغتی با سرود و ترانه و رقص‌های دلنشین در اجرای هنرمندان که هر یک افاده‌گر صنعت و هنر والای تاجیکان و نشانه ذوق بلند زیبایی پرستی ملت تاجیک بودند پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. در انتهای چرابینی غالبان بخش‌های آن و اشتراکچیان فعال با دیپلم و سپاسنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه سرفراز گردانیده شدند. مکتب سیاسی پیشوای ملت تجربه بزرگ دولتداری تحت همین عنوان در مؤسسه تعلیمی غیر دولتی کالج طبی شهر کلوب همایش علمی نظریوی دایر گردید. در کاری همایش دانشمندان پیرامون خدمت‌های شایسته فرزند فرزانه ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز اندیشه کردند. همکارانمان از رفت این چرابینی گزارش آماده کردند. توجه کنید. در مؤسسه تعلیمی غیر دولتی کالج طبی شهر کلوب همایش علمی نظریوی تحت عنوان مکتب سیاسی پیشوای ملت تجربه بزرگ دولتداری از روی اثر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افقهای استقلال برگزار گردید. در آغاز همایش رهبریت کالج مذکور آید به این اثر پیشوای ملت معلومات داده آن را همچون دستوری رویمیزی برای هر یک دانشجو توصیه کردند. در این کنفرانس تاریخی مختصر استقلالیت 30 ساله جمهوری تاجیکستان دیده شد و موضوعات هم به همین موضوع بخشیده شده بودند. روزهای مدهش روزهای اول استقلالیت جمهوری ما پرابلم هایی که در اونجا وجود داشتند، خطر جنگ شهروندی تاجیکستان و با پیشوایی رهبری به واسطه پیشوای ملت محترم رحمان بسیار وزمینی
و روزهای مدش جمهوری پس پرده شده جمهوری ما با یکی از دولت‌های پیشرفته حاضر زمان مدل گردانده شد. همین دانشجویان در معروضه‌های خود قید کرده. در این همایش دانشجویان با معروضه‌های علمی در موضوعهای استقلالیت دولتی، مرحله احیا و برقرارسازی دولت ملی تاجیکان، رشد اقتصادی تاجیکستان، دورنمای استراتژیای آن، افضلیت‌های استراتژیای تاجیکستان، ملت سالم ثروت دولت است، سیاست اجتماعی و نتیجه‌های امیدبخش آن، تاجیکستان کشور جوانان، دستاوردهای ساحه علم در زمان استقلالیت دولتی، تامین امنیت ملی مقصد اساسی دولت و ملت و باز چند دیگر برآمد کردند. علاوه گردید که با مطالعه اثر افق‌های استقلال جوانان از تاریخ 30 ساله زمان صاحب استقلالی و چگونه به دست آمدن آن آگاهی پیدا نمودند و در حفظ این نعمت بی‌بها کوشش به خرج خواهند داد. وقتی که شخص کتابی افق‌های استقلال پرزیدنت کشورم را مطالعه می‌کند، از 30 سال دوران استقلالیت خبردار می‌گردد. یک چند سال پیش چه روزهای سخت اثرمان گذشته بود. برادر دشمنی جان برادر گشت. پسر پدر را دیدن نمی‌خواست و دختر مادر را. حتی نان از دسترخوانمان دور گشته بود. هیچ کس دیگر باوری روزی نیک را نداشت، لیکن با سیر و کوشش رادمندان برادران تشنه صلح و امنیت، علل خصوص سرور دولتمان محترم جناب عالی، در یک مدت کوتاه همدیگر فهمی کرد و چنان صلح برپا نمود که تمام جهانیان را در حیرت گذاشت. در انجام همایش قید گردید که اثرهای پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان به زبانهای گوناگون ترجمه شده و دیگر خلقیات و ملت‌ها آن را مطالعه کرده تجربه دولتداری و صلح آفرینی ملت تاجیک را می‌آموزند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولا برای برنامه نوید. با شرافت سیاست با مرام بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده ثمره‌بخش رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، پایتخت وطن عزیز ما شهر دوشنبه روز به روز آباد و زیبا گردیده به یکی از پایتخت‌های زیبای جهان تبدیل یافته است. سبزکاری و گلکاری‌ها در گوشه‌های الهیده شهر دوشنبه نتیجه‌های همین زیبایی‌ها بوده با مرام ادامه دارند. همکارانمان موضوع را ادامه می‌دهند. گلگشتی نزد پالاتای حسابی تاجیکستان یکی از گوشه‌های زیبای شهر دوشنبه میباشد. هم سال در اینجا در چند مرحله گل‌های رنگارنگ موسمی شنونیده می‌شود که به حسن پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه زیبایی دیگر ضم می‌کند. در موسم نوبتی سبزکاری و کبودیزارکنی علاقه مراتبه سوم است که گلگشتی نزد پالاتای حسابی تاجیکستان گلکاری کرده می‌شود. اکنون این گوشه آباد شهر دوشنبه را باز 20,000 دانه گل‌های موسمی و بوته‌های آرایشی زیب خواهند داد. کارمندان این نهاد دولتی مراجعت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی را بابت به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه جانبداری نموده برای تطبیق این هدف سهم خویش را می‌گذارند. با این مقصد آنها خرمگردانی و کبودیزارکنی این گلگشت را بر دوش گرفته با برگزاری حشر و معرکه‌های دست جمعانه یک گوشه پایتخت مملکتمان را زیباتر و نظررباتر می‌گردانند. با اطلاع مسئولین در موسم نوبتی کارهای آبادانی و سازندگی در مجموع در گلگشت پالاتای حسابی تاجیکستان نزدیک 50,000 دانه گل و بوته‌های آرایشی و همیشه سبز شنانیده شده است و این اقدام‌های آبادانی در آینده نیز ادامه خواهند یافت. باید گفت که سال 2021 شهر دوشنبه پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلام گردیده است و راه‌اندازی نمودن چنین تشبس‌های بنیادکاری در پایتخت برای معرفی شهر دوشنبه همچون شهری سبز و گلپوش مساعدت می‌کند. در دایره عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در پژوهشگاه رشد معارف به نام عبدالرحمن جامعی اکادمیای تحصیلات تاجیکستان همایش علمی عملی جمهوری دایر گردید. چاره‌بینی مذکور زیر عنوان تحقیقات پداگوژی مشکلات و دورنمای آن در زمان معاصر برگزار شده. در آن عالمان و دانشمندان و پژوهشگران اشتراک نمودند.
تحقیقات پداگوژی مشکلات و دورنامه‌های آن در زمان معاصر. همایش مذکور در دوره تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی با تشبث پژوهشگاه رشد معارف به نام عبدالرحمن جامی اکادمی تحصیلات تاجیکستان برگزار شده. در کار آن نمایندگان وزارت و اداره‌ها، کارخانه‌ها و تشکیلات و عالمان و دانشمندان اشتراک نمودند. حاضرین عملی شوی 20 ساله مذکور را در تحکیم و استوارگردانی زمینه تکنیکی مملکت نیک ارزیابی نمودند. مؤسسه ما همچون مؤسسه پژوهشی بیشتر از 80 سال است که فعالیت میکند و در این دوره ها مسائل زیادی از جانب کارمندان آن پژوهش یافتند، تحقیق شدند و نتیجه ها نیز نهایت ثمره بخش و چشمدار به دست آورده بودیم. در این زمینه باید قید کنم که امروز ما در شرایط جهانی شوی و مسائل وامیخوریم که وابسته به صلاحیت‌ناکی وارد نمودن تکنولوژی اینوواسیونی، استفاده متدیک‌های نوی تعلیم و تربیت مشکلات زیادی به وجود می آید. ولی مشکلات نه به آن معنای است که آن حل نشونده باشد. در آن پتانسیل علمی و عملی که در این مؤسسه وجود دارد و من در جمهوری ما وجود دارد می توان پرابلم‌های بسیاری را با طرز دلخواه حل نماییم. باید در زمینه پژوهش‌های علمی با راه‌های نهایت ثمره بخش انجام داده شود. در قسمت دوم چورابینی همچنین دایر به تحقیقات پداگوژی و راه‌های رشد آن در زمان معاصر، خصوصیت‌های علمی متدی در روند اینوواسیونی، تعلیم فن‌های طبیعی، ریاضی و امثال اینها ابراز سخن کرده شد. راجع به بالا برداشتن مفکوره تکنیکی نسل امروزه، تربیت شایسته نسل صاحب معرفت، ایجادکار و نوآور، نظر و اندیشه‌های جالب بیان گردید. همایش تحقیقات پداگوژی، مشکلات و دورنامه‌های آن در زمان معاصر در حال صورت گرفت که جهان فعلی تکیه بر رشد علم‌های دقیق نموده است و طلبات به تحقیقات و دریافت‌های نو خیلی زیاد است. از این رو اشتراکچیان ضرور شماریدند که آینده آزمایش و آموزش‌های صحوی افزایش داده شود. در شهر خاروغی ولایت مختار کوهستان بدخشان که اقلیمی نسبتاً سرد دارد، موسم نهال و گلشنانی اکنون آغاز گردید. در نخستین روزهای آغاز این معرکه، کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر در یک جایگی با مسئولان دیگر ساختارهای شهری به حشر برآمده، در کوچه و گلگشت‌های شهر بیشتر از 10 نمود گل‌های زیبا و رنگارنگ شنانیدند. این عمل آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انجام داده می شود. اطلاع می‌دهد همکاری ما خاصیت خدایربک زاده. شهر خاروغ سبزپوش و گلپوش می گردد و با افتخار 30 سالگی جشن ارجمند ملت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، خاروغ به شهر همیشه بهار تبدیل خواهد یافت، قید نمود کشور امیرشویف، کارمند حکومت شهر خاروغ. نام برده عرض داشت که از بس که خاروغ در احاطه کوههای گردون رسی وطن در بلندی زیاده از 2000 متر از سطح بحر جایگیر است، داروی اقلیم به خود خاص می باشد و از این رو معرکه نهالشنانی و گلشنانی نیز در این منطقه نسبت به دیگر منطقه های وطن دیرتر آغاز می یابد. امروز ها که معرکه گلشنانی در خاروغ آغاز یافته است، این عمل دست جمعانه در همکاری کارمندان حکومت شهر خاروغ و کارمندان خواجگی منزلی و کمونالی شهر روی کار آمده، در خیابان و گلگشت ها، قدقد راه اساسی و دیگر موضع های معین گردیده بیش از 10 نمود گل های یک ساله موسمی شنانده می شود. امروز با ابتکار کارمندان مقامات محلی حکومت دولتی شهر خاروغ، معرکه گلشنانی در علاقه از محله دشت پایان آغاز گردید. علاقه از طرف کارمندان مقامات زیاده از 10 نمود گل در این موضع شنونده ایستادند. تا 10 می باید در تمام محله های شهر خاروغ معرکه گلشنانی پره به اتمام رسد و تا جشن 30 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان یعنی شهر خاروغ را به نگین بدخشان تبدیل خواهیم داد. طبق نقشه چاره‌بینی برنامه شهرداری خاروغ نیت هست که در همه محله های حدود مرکز ولایت خرمگردانی رواج یافته، معمولترین گل ها از قبیل پتونیا، تاج خروس، صدبرگ، مارگاریتا شنانده شده، سبزکاری بیش از پیش تقویت می یابد. باید گفت که در دوره کارهای آبادانی امسال شناندن درخت ارچه نیز مرحله به مرحله در شهر خاروغ روی کار آمد و محصول مهنت خاروغیان است که امروز درختان سوزنبرگ آرادهنده کوچه های اساسی نقلیاتی شهر خاروغ می باشند.
ما کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خورخ در یک جایگی با کارمندان خوجگی منزلی کمونالی شهر خورخ در محله دشت پایان قرار داریم و چه خیلی که به همگان معلوم است معرکه گلشنونی آغاز یافته است و ما از محله دشت پایان سر کرده همه محله های شهر خورخ را گلپوش میکنیم. منوع گلشنونی این دوست داشتن و اساساً زیبایی وطن را تجسم می نماید. باید گفت که بخشیده به استقبال جشن 30مین سالگرد آزادی کامل وطن تنین صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان گلگشت و خیابان‌های موجود بوده حسن و تراوت نو را ضم نموده اینچنین گلگشت‌های علاوگی در شهر خورخ تشکیل کرده می‌شوند. طبق معلومات پیشکی агентии обу ҳавошиносии мамлакат оғози моҳи май дар тоҷикистон нисбатан гармтар меояд ва дар ин рӯзҳо ҳарорат бештар аз 30 дараҷаро ташкил хоҳад дод.